والسؤال الحادي عشر كيسو تمندو باناندي ati porno begi ya igo nyanya ibane an kan nawini kombendi ga khoro gamene ida ga dingira go nasma hay europe akundu ko tabe ga gollenki ida ga dingira go way awa igan kawani wutuma kharangi ani ketama golle yani ba itiranti wutumi na testem pasiya teste pasi gira ma siri ma hoho bane ni kombendi ikira ibane na ngui kombendi kanna ida ilbeyna ayatal kursinu gara ka keesu kama ikkalna ibani ngoy compende sida ko serebe xibare ngamaxa doono keta soronku samugu keta isage yawa saxo nutu keña nan tanke ndin kamma ambani wa kanna wini compende noxonga isino tirnima duwa wa kenga iraga sagono aljawab ona tanda jabe ngani hoɓe yere axi wallahi ntuwa xunta durondu wangedi kudona sede jinka mancagondi a banen katu xenxene antanda ayatal kursi xara annabi ñimin ku xan lukku angana annabi xan lukku xa kaxay bon c'est vrai que seden nankanu xaqasini yogonu a wañana xo masala ando sede wa dingiray sasa axu sa fatixa xilli bana ñuwin compen noxonga a mbane ngoyino a kanunte walla dingira kanunte anga dingira ɓe ama garante ama sécurité kum mella wañana kaganay kenke gañanke lalañay keta ambaniragan taw hini kompendi ke gañagan jikkuñay da iman dahara kenke mbaha ke nakri sukkoyinde bagade agana ale haalano yogonu waɗi kenke sede bane lawa kannaw hini kompendi sitti ke ɓo soro kurumbon dallay rogeta sede kurumbon gabullo o sine ngalano umuranga sine ko moguro sine ke yimme ngadi gañu ngumurankille ke sagandini wakada avion ngo to Dakar o e nan daga wakada ga airport ngay to avion mbay ngatu kembindane compagnie gumu ko an kippena hay idoro auto karo no ngol akhi ilo de nge otoliya ke otoli mungu ma to ngotu ma foto ngotu kin ka Dakar wani de genge duna genge o kuno hongara nyayto o garo ke otoli wuro sora kende gana sigi gandin kabila be gal nganda nayiga o dugu tay ton lo compagnie oɗa ascenseur ŋuttu waɗo segeni compagnie angana hatanga bogu ascenseur kedi ketasi dinka anna simma mbane haari siyange xanne antamugo hoho banedi compe nkemin keɗellin compe ndi ngaro baydoɓe ga bare key axulle ñan serewetu suga joxe kedi a suxulle ñan matuma ketasi gille nun kurun te ñani kuren ndinkiran xen xenere ndasago noxo laqentene asan seri ke wutu ndike me ñankante ken toxo kanna ndaga taxu riso senga wala hoy wonti begano hoye sek a toxo ngaji de be a golñangano a keyinga ndinkiran xen non tibunulagal wala xon xam même maxa ko wiran kunne sécurité non ndinkiran kanna bandin xibare yi muymi il y a personne tinda dengay jangale ayatal kursi ak ki salatul fatiha après benn amru problème na ayatul kursi xara no salatul fatiha allah ganari kanu ndange yene ke mo ngoyni ngey ngeke mbaga fere nan to taxunu resource ke ay ati non ati lo ma kenkeni il faut nan daga kamuñani kombe ñan ngiri ndaga lo kombe roke muma ngor lampanku munu wallahi dalla taxoke ngor fiya karama ille nankare ille nga kare keta konna irdo ke ke laga na heñange na irdo ke bogu toxon xadi fenêtre ke ni nga sellangalla jaga kumpagana ketasi sigindi geji xanne ñaay ngara fenêtre ke ŋuñe anna simana étage ke ha yerne geji nogondeya ngadin cakko sim parti bakkante honu nagironde ascenseur lakkeña yo kunku ni menu kunku lawañana xanayi daiman dahara an kaɓanga kanna bon kenken dakri sukkoyinde baga de o duwanna arna kanu yamoganga wa sualu salisa asara kesi wo tamundo sikkandiña ha yeren kunne yahreñane ati informu kibare informu yahrun cunan kahiyane hedde i sunaro compileti banedi ñaha walla xew ken kibare ngama hoɓe aljawab onati ak yahre keɗa jaɓe ngani hoɓe yere bo yahru ku muskilan payi agabanga ɓe pareyengantañana kinanu mbaneda walla naati pareyentañana kinanu kuy meɗa ga probléme ke hay tiyade xagaday ñaxa walla xew yaxari nduru ñani xawa kara qalle ke yimme xa sooxo wandi gonta ñaxatini kappaxay axanta photo wutu xa portable kuno xondi xanta caméra na paqile men tay
ha o xewnu kuɗo imanciiku o witu informe xana daga inarno caméra ñaade soronga lagene ma ko ɗum beya ke mbiri kita haragane informe ke xotte fogan day anga pare wandigu ngangalla fowa kenkenga ke mbiri kita ña informe ba ama ña informe ba an pare moxo ketu wandigo maxangari wandigo ñagana gangalla su informe ni ba maxa pare kata wandigo har ku jallabanu ho forante o ngadi yaxarengana kulli paduwa giya suxempa xa kita informe a suna kutu xannenga sellanga igunga xa walla ɓenuga ñaxa ke yimme ɓenuga xewu kedi kenga nda yimme iyaxu sa photo ina caméra allah ko inan kinay maga toxa ko yaqine ke a problème ñaxno ñekumi cheikhna problème bay ken noxo hay mene yo xaganani kenganaga maxaxe dura muskila dura manday xa keɓega ngarawunde ke suyi muhadarano kuxa informe association nga naxa xiri muhadaranga association ke yaxannan ponnan xeen cuuga informe ndabarini a su hay pare moxo baane a dabarani xana raga taxu muhadarago men gana honuxu nenga un métre bakka walla un métre et demi anga toxa kulahi muhadara nambono informe keke muhadara manke ke ñangarawunta xoxoda mbey wa sualu rabia ashara keesi o tammundi ñani keyi aɗo naxatandi naam na simmane conti millaga de naxatandi tammundo naxatandi yaxaru ku ba kallengana yiga xaarunu yiga sonkono junubu ñana sonko key ba anayi haragana agama diga mure ko nanti ke wo yalla ni ke ndaga ndaxañana mbala kiketa walla tikka mbogu delleng musoru mbogu delleng toxandu katta ira mum moxo inte nguruja ati kuku junubu ñana kuwa sikkantimaxa yere xaganayi xaaruye ke duro junubu ñanayi ba walla il faut yaxanji ke bane mboga ane wuxanne ke maxa bogu ke andila sama bogo yaxaru ku nangadu sonko ke walla baadu kudi a xoten ni tuwanon na kona komiga tampini aljawab natandangani jaɓenga iyo kenken payi kawande mogo ñayi haragama ñakaru ku yeke ɓane e tuwano gadalla golle ɓe tara konno soronga henna kam añemeneya ke fillaga pe wareya harisa ke kortenero ke dabarendero ke beɗi an kibaru i wareya ndi ko hiya kota o kota wandi xa liige lengi an dabura a sumpu kute hinne mbalawu sarna kute xempa ñanayi i xaganta warene kawandanange a ngen nagana ambaraje na tallanga bo allah ganaɗuge yogama mugu yogowa mukku nga hillandi ɓe konno kempalle angara keɓe kunu sasa yakaru kuga harunu baare keɓeranga yenan kunne ahataji lampattakuyenga de ko angara komokoɓe ana harutu wuye keyata wayma maɗaga mbawanaga iɗan gen harumokon damɓe angaɗu ke kundu wacca amadiga mbure ko amin ko lawasa ami doro ke boo amadou biga seenga par ce que kumpin dambuga hoɓe koyni soronga anoko wuye ɓane he anoko ammadou ñeti allah kiite keya kagana ama kunda bari harugolni ke bane ma wa junubun kitta manayi ma kemparamum ten ni hataji lampannantako yere par ce que annabi ga wu sallllahu alayhi wa sallam aren meke fatiye iga saɗan kaga wu ati yaxenga yaxanjim bagandini sondo men ga sunono wala naqulu illa ma yurdi rabba onta fo konno aganta keɓega gemme allahy kem paɗi si haga sigi ñaxon kane sasa na ñaaxo diga mbureganañi agantaɗay su sonko seduron makka ɓe xa keta anniyahatu wa siyah qallu mere ko nanti bila rafu i sawtin weyeke xiɓareke lawoli kama ma junubu wa kitenono non paga bita ñaxon kaneya de kenni baane nda korotini junubu way la chaque ina wara mpasangunta i maxa xaaru a mpasangunta yaxandi kena mbogo an nancino sonko xam ne maxa bogu xa sonko xam ne ke duuro diga murentaɗayi a mandu hitta seenga a mandoro ko ɓooxo a mandu katu manga junubu kitta bite mbay moɗi ñaxonga yere bitengi ñaxonga hoɓegara bitelli ñaxonga ke adi seɓe kundu pagata ko nanda wacca annabi gati onta fo a konno ta ganta gemme allahy bon aɗo saabu hillandi ɓe gati hillantaccini junubu wa yahare ke yagana haaru baɗe mbiranga heni fof nalampantaxa ya siri
har mare menga kibare ganan kita serenga kharnu awa sonkono wiyenga haqqatinu yogonu anay haga kordu amarna akor tikkiti duway anga walla baaru yogonu gananya igu horo nyimenu an kharnu ana kharnu ado ko yagare anta du khalawo sakka yagarenke aga komen ka gana ko honda barini junubun tanga to kuwa haga den cikkandi nanti kharu yake duro digamure gan dadai dor ko bogoy gan dadai do katunde gan dadai nanti junubu noyi nga ko akonno parce que kharu mo gono kuyo gonu encore ni ya agana ti yagaren nan an kuru ya ganji kenjuru mi tam maga hoko aga mo ngwa indali ben fatiye sidi alla gana hinne mo ganne mabugo u ganne kerimo gosu andanya na gala sude suru gana ni garanga haramu kedi bironu iu ganne ke bakka abironu arina ngana alla ntando a control nu surtout denge yagare on alam banta ko yere hina wa su'alul khamis asara kaysi o karagande be ga yere ibnatuha atile nyagare porlumun na kenya di ki nanaga en europe wade ile nyagare nyaadi ki nana mei ayak yeyigo kay sino nagati yagu ki haga pincim panja ko boguta message ngibaru nyandi warabe ile nyagare ke ki nalo yagaru nyana contacte nga video buru bon ile nyagare ke dalla konno allah wati mi ile nyagare ke haza ngeke yagaru ko gonna keke mbaka diga me kedi agemmede allah wati mille me ke ha sariyande ke mutu amene pour no bayno nyay allah wati mille me ke haza bolle munyani suya sariyande le messe da rewtu sageda anda sare se da rutu lemmeda atire munyani suwa fayda keta ili kine ile nyagare ke kine metawo na diga ciru ko nada mi ile nyagare ke mega ikki nalla gadu gannunga lakkati ame sasinu aga urado ya gannunna do wandi ya garuna donc yagu ke haga picci pacca bon maga har message ku tenti mandi sabuna ko gadalla ken ko nanti ke video ngi bare ala hitu bakko ala hi me halitu bo godi ya gare nan tida ikki na tele hompai ida video buru nyaadi walla igonti idi yakendele hompai ida nyaado wandi go nyana contacte anga to dalla ke jabi ni o tikketa gengenge sahare sugayi sere maga kadi sere téléphone maga kati ankina tele oyi ankine kam maga kati a ñakken téléphone mo kemballe gete aka yagareke aka yimme ha ken kibar durampani de yahu ke bakken do a bakki mbalawo bawo xonga konno moɓe toujours jellangana hinum comme koɓe jelli kundu ñagani angalligo kema digamu aga na digam anamani konno on tatu aga agabanga be gajalle mum pilli digamun tame walla ngira simma ku hindammo kunkuna kuku meroyi na habane anayita nanto ondu wa geri ngati karabe arna kanda kata ke ngara bawlan desni kada ku ke bagandi ntano angem bagade kebe ko kundu sase nan dalle nyagaren nako est ce que anya kundu ba atu akun dange maga sakati ke nge len desni kadi alle nyagare ke togo ya ku ke agaray tora ñaga kamma ngen datu mbagada ho ko kan amma famo kembile keta o gutini ato waduwa nga khairi nga karabe yalle allah gano kanda katta ken kara wa suwalu sadis asara kesi wo tamundo tumundi mbay ati kagu ñagare sallen nan ko tamaga kadi sagura tiga huusi e kenna ko seña igana ton daga sagonna mo ikema giri angi du kuydu hu angante du ko kennan khibare ñay yakkendi kumbay kiyat igatina sagun dowre jawi wegi magare ari an kadan ketirindi no yakare ketirindi ne ken dala tume nan di gol dalla ku jabini yo yakare nga balla kine maga saguranga oda keko na abaramo go ke façon ngaben go yakare nga na para balla kine maga sagura aga killu benu batta aga ga dasi mbaraga pakki ku ana killu go no batta oda kencu ko lew yakare nga balla kine maga sagura tora be gay odi suko oda kunkota bane be fillove solution o ɓe ga eren kunne serebe yakkenga ballam maga saguranga solution o ɓe ga eren kunne anna homu nanna kaay anna tuma agana tuma anna dange na tuma ba kenga baga tuma ageta ñitini anna tuma o gana tuma jellaga nallaganta hokka pay moyen tamma manta sago hokka pay dorentallan kotiniya kenke an pay muñiniyade katta allah billagamo koɓe ñana kana kenkentirndi tuwananga na ken cagondi moodi ŋure na haɓe gay xooga duwanga nanti yelli allah gane xara ke kanda katta killen posilenga ka saharen ken kencu hay key
yo yagarenganta ɗumene igon maga yagunga gañime kamma ama sibon xoreñani surtout europe nu an ɓuttella ndakkona xala yagarenna igon kuma yagunga keñantoxinta dina igon na yagaren kuma yagunga igon gana yagaren kuma yagunga aga banga be a ken neqeduwa yagare ken neqeduwaya anda kutindiduwaɗa neqeduya sakka gana teygume a wattu soxobana ngayankini tey nembange a ken payi qaso hohomaɗanga xanaxa anda siginten kari xa igon ke yagarengana igon kaba xanuye keɓe aga kora kitta de arawa hibira jana yagare ke europe nu xaga moxoɓe anganan kittello yagare nanta baram maxa saxuranga ona alla ñaga nan na mbogu bite ñaadi hin an cimmeno hotanaga heti na question ngaro quoi xadi andu yagaren nañime kammangante yaxu kittay watte ñani koni hammin maña sinon maña jabeti nga sere gabe sinon ñani tension nga sere gabe sinon ñani xadi andu yagaren nañime kammante yaxu kittay anga munda ana wuyu ñakkutunu andu yagaren nañime kammante yaxu kittay anga munda ana inte ñaxuraneri inte ngullen pakatinkan ande yagare me kammante yaxu kitta allah gaman nema allah hoho ñana ɗo ke mbatte gandanga to killen kitta maxa hoho nambeyani allah korten dabarni allah filla kappen dabarni ama kumbaga angar jannanga dagana bono agane munde mbalaxu ñaganani masha allah wala quwata illa billahi duna yagarenga ɓe annan me kita ni me kita mbasangunta annanguyu ñama simmayen noxon sorongane ñaxañanangenga ciixundin anga ciibandin an xaro serentame anga tu ama ke mbaga wa sualu sabi asara kesuwo tammun loñerun ni masha allah wala quwata illa billah kesuwo tammun loñerun ni atiida fatawa yogo terinka ngati sere keɓe ti fatawa ke nanga batino kuni mal higango ñayi bo imati boneni de kaako ganna honne bakka maali gan kako ke konne ngaatino kuni maali kigango ñayi anga to attanga ndiide honɗon mini ke ŋaaxiya sigin xanajo wonde karamay maga honɗon mini nga ndahara ke jaabini yimme maga a jaabi a kama ñimmema question kerti de senetana hagata question ke riiti nanti ke maga ala kundu fe nam maga a jaaben toxno na jaabi aɗa question ñaariti question ke fayɗan kanay an kawangana sereɓe question jaabi hari gani maal higanke ñayi an kawan nantiya maal higankon tikkunduwa safay tikkunduwa hambali tikkunduway ahmada ka tikkunduwa bon abou hanifata ka tikkunduwa bo maliki yimme xottenna jaabi rahimahullah nanti ida saha alhadithu fa huwa madhabi maliki yimmeti hadise ngana saha no xusu ima jihabinni keñe awrani kandi hadise ngana saha ka yiri ke maliki ɗigamu kadi wara kandaga ɗo hadise mbata maliki yimmena ke ko donc igo ke message ke question ke magawa tokko halle nan kawa jaabi aɗo xo tuwano ngara komoxoɓe nanti xara moxo maliki ama faren padi suncu kahume sayba gabu yogonu kara kumma kara faren madina ñigo hay digamunu har sade aɗo pikkini mbosoɓe ngame kumma kara madina nogondi malikima kuñugonu hadise mugu aɗa wañini hadise go saha kana ama kiñe malikiya ikeke ngara kekken ɓe xanu ñi xawana keygo jaabiniya aɗo ngana keesi won jaabi maali gankonti kunduway safay gankonti kunduway aɗo hadise ngana saha maji hadin xibaren taxano keta hadise nga saha ken temps maxa watini maji hadi madama hadise nga saha ala jawab onati aki keda jaabenga nanamo ko maxamango menga anta fi waadi wona hanu fi waadi ngera ngenta hari ɗagaray mewo angen bay sogono teyogo waɗi ngi xawa sogono tetanadi ngi hay dimmutanadi angen xa hay dimmutana keesio keɓe gari keesio ke marangenga ari ñaay keesio ke ɗigamu ko an mimugu ñandi sagandi a kama ngara keɓe sago ke keesio kamma manonko nanda a kaman keesio ke a ɗigamunga tengene katta raxeɓe manonko nanda keesio li katti ñaay amari kattanga allanta keesio ke ɗigamum pahamunu ba mimugu yimmeo ankentiniya jagananti ngi xaramogu ñigoyi mea an bagara keɗigayi ɓe surko kundu sasa maliki ma hadisun cugari amma gareko maliki hadise ngana sahati maji habinni keñay amma gareko
saybanu yo gabe gabe kara i fati ma fati madina ido maliki ma me wari keso amma gare ko khabari andoron be minna amman digamu kuwa koni koni ranga nene digame lawa sirono kanai amma koni konira mani foni ngata amma koni konira andan ku digamu nan kawa komini sere nyada sere daga bara hadisi ngati maji habin digame allo ye mayti ke sittike anda wari hadisi ngasa nga barai nanti maji habinti akoninda minna anda wari nda kampani si sahante sagandi nanti bari man na maji habi madungere nda sagandi akoninda de saka mon dayde harangan ningu tumpiri de nya jagana hay ke kengota ke hadisi haga sa hadisi ke anta andai anna maji habi nya masiyala be o gada sori ani maligango ñanoy anga hakkendu mbagiri maliki majabi nya khibaren ko nanda ngani kitrage en khibare andoro ngay ono kitulla gana maligango ndadu ngene alimami no alimami hallanke agana me sori anni no gondi o kuna non chogi ni o ti basu ndey mo ajibu njabali hadise ngari akonti manga tambi o gana hari fiqhi ke garanga no talibu kunati majhabi ke dikunduway khali gan jahante ngani kebe tuwano bange kenni ke ay kento baka mali ganga ko ngamma matu mandi mpahamu kha oran dabar ni baka majhabi ke ay kento wa gondo ma nan tona alla batu anani onati o he mali gange on da maliki majhabi on da safai galle on da hambali galle on da hanifa galle atu wa gondinge ma ndimme tammu anga mamuli ange nyimi akapo kuri gellandu gandana gane ndudi angara kele ko nanti ngana kite be kiti majhabi ngumu kusu araye ni suko ngara gandai landai andi kenya lingan kenda nge bata ko tangel ngude bar nenga herde nge sabuti maslaha nyaay ado kum majhabinu nge ma kum majhabinu khara maliki majhabi ke na ya gara direnga sigi ta ngurnu kata majhabi ke ken ka khalilu shi khalilu arisala fi khalilu oda dinan kala ku kitabu wali matu mandi mbahamu ndara kesi o su jari nda su jari alal madhhab maliki majhabi ke ga tereki lebe kamma kan nderne ken gille kam ken din kabana ngana dalile ngar no gobe agar majhabi nchori na majhabi nchori nattabi dalila ona majhabi ngara hon karanga khane haribi majhabi maliki majhabi njeranyani nga gella ganani anke ngalahi majhabi kunagati na hoho araye nyako maliki tikundu shafai tikundu hambali tikundu amba hele nyana anna turen kiri makka gumbondo kati kutte mborode ladde ayalla wononda kitabi daren nimoro magara ko nanda jaga nallanta kenna atayi menti magalu ke kesuwo ɓe sugarin gendati ngana sene su kesuwo ñaari nanti maliki tikkunduwa ngillimbatandi kammo gelli turen numéro gan dammaga anna kitabe mundu bidayatul mujtahid li rushd li maliki anna daga non pay agana kite su kidi mali gan kon tikkundu shafay tikkundu ngelda gen gon noyde kenna nyangantuwa ko kadi mushkilan kagandere ngunnewo koni ngata mutu allah nta kabu kendinke na koko du konne he wosiye he kaga dingala nambiriya de nginyen kembonga de ngala kebe jaabi aga masaha angana ko nagira kamma kenkutte kala jagana ngara ampiri mani ko ngati khani ngara khani ampiri angana palasu kutu lantarona di nga honne tu kuri sukubire mo ho olen ki jamal la gere bire mo ho nga honne tali olen ki de mo bire mo ho nga honne tali nga honne tu karan ko bire mo ho nga honne tu europe ko bire mo ho ke diga mi be kundam pa konno kundu sasa mali nga ko no kundu are maliki ma hadise tu wari anda mo gude muskila ga gan dano ngame nanti ko ma muskilan na minna olen ki jamal la gare gonu ma ga ina munda ombugu majhabin kibare ke ade lew serem magati ke o maliki majhabin di problème ke hayran kunne kidaga de keci o ke waringa adiga on be tengene katta kella gaya nam magati ni mali ganke serem magati qur'an onan dita allah dali annabi jabi anyame majhabin kibare sundai ala mi jabata o kuni mali ganko nyay gellire ma lagara koto maliki majhabi gellire ma lagara kota
mangan namugu nanti ɓireɓe kallenki yoyi elli arna laato woni maliki moji haabi ñaadi lenki ona yaadi gummare malikanko ñanoye kiye ono maji haabi kiyaadi wuro ona yaadi gundo ona yaadi bangaye kento kabanade dayile ngana bango ona maji haabi ke soori ka maji haabi ndigame kena sahulli ngana ken jago namani konno nanti tangeli silaki ñayi mbakka kam maji haabi atuwa wanti maga atuwa kugandi maga naɗa ɓay ko alibaninu rahimahumullah usemininu atuwakunga kummaga rawa allah batta ima dambi katta maji habiya hunaka muqallid wa hunaka mujtahidun maji habi ndigamen dasagundini de naxullen ko nanda ma sagundin dasagundini har nandi maliki awago amayingi hadisin cuwa garende kendi wo ko ñingi hadisin cuwa sedema yingi suwa de ka kendi nganati ngana bara hadise nga nanti boni manda maliki ti no mbeyinga de allo e groupe key anda wariba ngada hadise sagandi ti majhabi ndigame keñani ngatanken pagada digan cira mbaneya ko an pagada tongu mbaneya ko kammari ammaro i dingiranga amma koni konira wa suwalu thamina asara kesu tammunno segundi ñahayere tajawwaja mura'atan ida ati tajawwaja haluhu mura'atan ineganda yagareyego yagi yagare kille ñagare ñamaga aɗa halle kati inega ke a xooramaga kiñe yaguwa ila hina ke ñamundi itino tirndi pakille men tay haran nega yimmere ñigo arawa ke yagare wuttu seren pa bagana yagarin koore ñagi aɗo yaganneri kattay aɗa kencara haaba hana ikkine hana ñamaga gana xooro allah wa yahini ɓambamale nege sara wa sualu tasiya asara keso tammullu kabundi yakare ñanatiɗo sereyego wa gaja itaɗa ma lagara koto kandi ikeɗo kaari ma lagara itaku batunga moxowamaxo a kamankiñima in kuɗo hinna ñeme itima lagara ike ɗigame ketal kafara ñaniyaba ala jawabu na tandangani jaɓenga sokkoro maxa du toxo setane maxa fitnantagilli ñana oga biren noxonde allah dali jalla wa jaalna badakum li badi fitnatan atasbiruna sere nenando kamɓe gajanga lemmen ndi sarna gajanga yakren ndi kiine gajanga giɗonno kokonen na gaja tagal lemmon na gaja kappal lemmon na gaja men ñangon na gaja kananon na a konti manga tambi kanantindo katiga warema buutuma lagara kota kemmoko maña silami jikku heti yelli allah gantaroji he gañamoxo moxo andamogude an kanan kawana hiitoxo sereeda anda fam ali hasana alayla sana haydara misra bamariam o sirihi ndamuga yayi atti seriga nañi soroncuga kannanga gellanga ña ulalingin dey serenñino an kaga kanna serebe anga tama garay ko keña hay serenga na koto hindi mo xoɓoxo seren kitade ɓen noxondi kenga sigangatagati kede anga ɗumene hillan ni ke seheɓe kundangara ko nantima lagara alkafarantanga agananga makkuna agananga nati wallahi keɗo karisa idan taxornayma lagara wona tanda alkafara nganga alkafara mbagandi annandigamanga ginda kagananga tiyatama lagara lokkasin taxaron kenken kenni karamu farigi ñay alkafarantanga pakkille men tan wo suwajul isruna keesi wo tambillandi mbay aɗo lagare nahila salli hanankane arakan nunakati anganay kun sallini sasa anda arakan pano ku hilli salli nahila angata kenne arakan nu filli filliya andi salli an salamu aleykum anda fatero soragara angana girnantanga arakan billo bane ke ga sallini anni gañana fatero sora